نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوعهای مهم. سفر رسمی پرزیدنت روسیه به تاجیکستان با امضای بسته سندهای توصیه همکاری میان دو کشور به انجام رسید. مسئله مهاجرت کاری بحث شد. امیدواریم که پیشنهادهای تاجیکستان از طرف حکومت روسیه دستگیری می شود. تاکنون سرنوشت پروازهای شرکت سامانیر تاجیکستان به توشکند مشخص نشده است، ولی شرکت ازبک هوا اویلری میگوید که در ماه اپریل پروازها در خط سیر توشکند دوشنبه برقرار خواهند شد. و پرزیدنت امریکا میخواهد خراجات برای مدافع کشور را افزایش دهد. به قول دونالد ترامپ حکومت باید با پول کمتر کاری بیشتری را به سامان رساند. با قرضی برابر به 20 تریلیون دلار باور کنید که حکومت باید کمرش را سخت‌تر بندد و متاسفانه عائله‌های سراسر کشور از آن سبق گیرند. روز 28 فوریه ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه سفرش را در تاجیکستان انجام داد و عازم شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. ولادیمیر پوتین بعد از ظهر دیروز با سفر رسمی به تاجیکستان آمد و 6 سند همکاری را میان تاجیکستان و روسیه به امضا رساند. براد یوسفی تفصیلات بیشتر دارد. مراسم استقبال رسمی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در قصر ملت برگزار شد. پس از ملاقات یک به یک دو پرزیدنت، ولادیمیر پوتین با امامعلی رحمان برای سهم بزرگ و تلاش‌های سازنده اقدام‌های پیوسته در راه رشد و توسعه بی‌سابقه مناسبت‌های گوناگون جبهه بین‌الدولتی و دوستی خلق‌های تاجیکستان و روسیه مکافات عالی آن کشور اردن الکساندر نوسکی را سپرد. در ملاقات بازدید رسمی ولادیمیر پوتین با جمهوری تاجیکستان در روزهای تجلیل از 25 سالگی برقرارشوی مناسبت‌های دیپلماتی دو کشور نشانه عالی توجه بی‌سابقه رهبریت سطحی عالی این کشور به دورنمای مناسبت‌های نیک دوستانه و شریکی استراتژیکی با تاجیکستان ارزیابی گردید. دوشنبه به مسکو پیشنهاد کرد که حکم اخراج و منع ورود شهروندان تاجیکستان از و به قلمروی روسیه که حقوق ویرانکنی مأموری سبک دارند بازبینی شده و این طایفه شهروندان مورد عفو قرار بگیرند. مقامات تاجیکستان میگویند که در حال حاضر 270,000 مهاجر کاری تاجیک از حق ورود به قلمرو روسیه محرومند. پس از انجام مذاکرات بین دولتی میان دو کشور 6 سند در بخش‌های کار و مهاجرت، حفظ محیط زیست، استفاده از انرژی اتمی، علاقه پوچتا، برنامه همکاری‌های وزارت‌های خارجه این دو کشور در سال 2017 و یادداشت بین اداری عاید همکاری‌ها در ساحه فرهنگ و ورزش امضا شدند. در اظهارات مشترک رؤسای جمهوری تاجیکستان و روسیه نیز با تکمیل مکانیزم‌های حقوقی تنظیم مهاجرت مهنتی، تأمین شرایط مساعد اجتماعی برای مهاجران، جلب مهاجران مهنتی از تاجیکستان برای کار در روسیه اشاره شد. مسئله مهاجرت کاری بحث شد. امیدواریم که پیشنهادهای تاجیکستان از طرف حکومت روسیه دستگیری می شود. در بخش فرهنگ و علم و معارف، جانب تاجیکستان خواستار بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی، آموزش فراختر زبان روسی، جدا کردن کوتاهای تحصیلی در دانشگاه‌های روسیه برای شهروندان تاجیکستان شد. در برابر تحصیل جوانان در روسیه، مسئله بنیاد مکتب‌های نوی تعلیم به زبان روسی، تأمین آنها با معلم و مطالب درسی مهم است. حجم سرمایه‌گذاری این کشور در اقتصاد تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار است. Россия является и ведущим инвестором в таджикскую экономику. Нашей компании روسیه سرمایه‌گذاری اصلی در تاجیکستان است. شرکت‌های ما در تاجیکستان 1.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند. ما در لایه‌های انرژتیکی سهم داریم. نیروگاه سنگتوده 12% نیروی برق تاجیکستان را تولید می‌کند که آن را می‌توان به کشورهای دیگر نیز صادر کرد. کارشناسان میگویند از حالا پیشگویی کردن تمام نزاکت‌های دید و بازدیدهای ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان بر وقت است، چون دو رهبر پشت درهای بسته مذاکرات کردند.
вале бархи таҳлилгарони бетараф ҳадс мезананд ки сафари Путин ба Тоҷикистон ва Қазоқистону Қирғизистон бештар хусусияти рамзӣ ва сиёсӣ дорад. як натиҷаи сафари Владимир Путин ба Тоҷикистон ваъдаи афви то 200 000 муҳоҷири тоҷик аст ки дар рӯйхати сиёҳи ин кишвар қарор доранд. Онҳо афв мешаванд ки қонуншиканиашон ночиз будааст, мисли напардохтани пули телефон ва ё вайрон кардани қоидаи ҳаракат дар роҳ. Аммо зоҳиран муҳоҷироне ки даст ба ҷиноят задаву дар ягон фаъолиятҳои ғайриқонунӣ ҳамроҳ буданд, иҷозати дубора ворид шудан ба Русияро пайдо намекунанд. мегузарем ба хабарҳои дигар. Ӯзбекистон гуфт ки парвозҳо аз Тошканд ба пойтахти Тоҷикистон душанбе моҳи апрел оғоз мешаванд. Ин парвозҳо ки қарор аст пойтахти ду кишварро баъди таваққуфи 25 сола ба ҳам бипайвандад, рӯзи 4 апрел аз сар гирифта мешавад ва парвозҳоро ҳафтаи ду маротиба Airbus A320 анҷом медиҳад. Дар ин бора ширкати ҳавонавардии Ӯзбекистон ҳавоӯйларӣ хабар додааст. дафъатан маълум нашудааст ки вақти парвози ширкати Somon Air Тоҷикистон кадом хоҳад буд. аз соли 1992 ба ин тараф дар байни ду кишвар парвозҳои мулкӣ сурат нагирифтанд. рӯ меорем ба Амрико. Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп мегӯяд моҳи оянда барои аввалин бор буҷети Амрикоро пешниҳод мекунад ки дар он афзоиши хароҷот барои мудофиаи ин кишвар ба 54 миллиард доллар пешбинӣ шудааст. Аснои суҳбат бо аъзои Иттиҳодияи Миллии волиёни Аёлатҳои Амрико, Трамп гуфт ки ҳукумат бояд бо пули камтар кори бештареро ба сомон расонад. With the $20 trillion in debt, can you imagine that? The government must learn to tighten its belt. با قرضی برابر با 20 تریلیون دلار باور کنید که حکومت باید کمرش را سخت‌تر بندد و متاسفانه عائله‌های سراسر کشور از آن سبق گیرند. بودجه من افزایش خراجات نهادهای حفظی حقوق و ترتیبات را نیز در بر می‌گیرد. آن بر پایه وعده من درباره کفالت امنیت آمریکا، بیرون نگه داشتن تروریستان و جنایتکاران و به زندان انداختن جنایتکاران و از کشور اخراج کردن آنها است. Keeping out criminals and putting violent offenders behind bars or removing them from our country altogether. барномаро идома медиҳем. рӯзи душанбе дар чорчӯби поксозии қисмати ғарбии шаҳри Мавсил нерӯҳои ироқӣ ба бахши ғарбии як пули стратегии соҳили руди Дажла расиданд. амалиёти поксозии Мавсил аз гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ дар моҳи октябр оғоз ёфт. дар моҳи январ нерӯҳои давлатии Ироқ бо кӯмаки иттилофи зери раҳбарии Амрико бахши шарқии ин шаҳри стратегиро ишғол намуданд. дар ин бора ҳамкорамон Соҷидаи Мирзо тафсилот дорад. عملیات نیروهای حکومت عراق در جنوب و غرب شهر موصل ادامه دارد و به گفته افسران عراقی با آنکه جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی از سنایپرها، موشک‌های ضد تانکی و بمبگذاران مرگ طلب استفاده می‌برند، ولی موقع خود را زیر فشار ارتش عراق از دست می‌دهند. ما منطقه الجوزک را پاکاری کرده با پل چهارم نزدیک شدیم. خدا خواهد پیشرفت دوام میکند. پیشرفت ادامه دارد. ما مرگن‌های آنها را محو کردیم. اینجا جسد یکی از آنها را می‌بینید. ارتش عراق روز دوشنبه گزارش داد که به ساحل‌های غربی رود دجله رسیده باز یک پل استراتژی را تحت نظارت گرفته است. تمام پل‌های موصل را هواپیماهای ائتلافی زیر رهبری ایالات متحده خراب کردند. طبق گزارش‌ها ارتش عراق پل‌های موقتی بنیاد می‌کنند و سعی دارند به منطقه‌های زیر نظارت حکومت کمک بشری انتقال دهند. در این میان هزارها فرد ملکی از منطقه‌های برخوردها فرار کردند و به قسمت جنوب و غربی موصل رسیدند. در بین آنها مردم نیازمند و مجروح کم نیست. وقتی ما به حوالی برآمدیم به خانه‌مان خونپاره برخورد. چنگ به هوا خیست و من مدت چیز را دیدن نتوانستم. بعد وقتی چنگ به زمین نشست دیدم که فرزندانم زخمی شدند. همسایه‌مان هم از سر جراحت برداشته است. او را در همانجا تبابت کردند. حکومت عراق از ساکنان موصل درخواست کرد که حدالامکان در خانه‌هایشان بمانند. به قول سازمان ملل متحد تا 400,000 نفر از سبب برخوردها، کمبود غذا و مواد سوخت بخش غربی موصل را ترک کردند. فراریان میگویند گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی شماری از مردم آسایشته را به گرو گرفته است تا از آنها همچون سپر زنده استفاده کند.
бармегардем ба Тоҷикистон. Вазорати молияи ин кишвар бинобар буҳрони молӣ маблағгузории расонаҳои расмии кишварро коҳиш додааст. Масъулини вазорати молия мегӯянд, дар буҷаи соли 2017 барои ҳаққи қалами рӯзноманигорон ва чандин хароҷотҳои дуввум дараҷаи васоити ахбори расмӣ маблағ ҷудо нашудааст ва расонаҳо бояд ин маблағро аз ҳисоби худ пардохт кунанд. ихтисори буҷа ба қавли масъулини идораҳо ва ҳам худи вазорати молия барои ҳар як идораи расонаи давлатӣ ба таври ҷудогона аз 15 то 20% ташкил додааст. солона аз буҷаи Тоҷикистон барои расонаҳои расмии кишвар ҳудуди 100 миллион сомонӣ маблағ ҷудо мешуд. ҳудуди 70% ин маблағҳо барои шабакаҳои телевизиону радио ва боқӣ маблағҳои расонаҳои чопӣ равона мешуд. коршиносон мегӯянд, кам шудани маблағгузорӣ сабаб мешавад то расонаҳои давлатӣ обунаи ихтиёрӣ дар асл маҷбуриро зиёд кунанд. дар Тоҷикистон 10 телевизион, 110 нашрия, 7 радио ва 1 оҷонсии давлатии хабарӣ аз ҳисоби буҷа фаъолият мекунанд. тафтиши думоҳаи додситонии кулли Тоҷикистон куштори як гаравгонгир дар Турсунзодаро чораи ниҳоӣ барои безарар кардани шахси хатарнок унвон карда, Шоҳ Искандарзода сардори пулиси ин шаҳрро аз ҷавобгарии ҷиноӣ озод намуд. ин дар ҳолест ки қаблан гуфта мешуд, ин гаравгонгир худро бо зарби корд куштааст. пулиси шаҳри Турсунзода бо раҳбарии Шоҳ Искандарзода 6 декабри соли 2016 дар пайи як амалиёт Азимҷон Узоқови 17 соларо аз чанги 3 гаравгонгир раҳо карданд. дар пайи ин амалиёт як тан аз гаравгонгирон кушта шуд ва 2 тан аз онҳо боздошт гардиданд. ин гаравгонгирон аз волидайни Азимҷон барои раҳоии фарзандашон $100,000 амрикоӣ талаб доштанд. дар Тоҷикистон қароре ба тасвиб расид, ки намуди зоҳирии қуттиҳои сигарро бояд ба куллӣ тағйир диҳад. бар асоси ин қарор, на камтар аз нисфи бадани қуттиҳои сигар бояд аз навишта ва ё аксе бо таъкид ба зиёновар будани сигар иборат бошад. ҳамкорамон дар Душанбе Абдулло Ашуров сабаби қабули ин қарор ва иҷрои онро бо мутахассисон матраҳ кард. ҳифзи ҳаёт ва саломатии инсон, муҳити зист, амалҳои огоҳкунандае ки истеъмолкунандагони маҳсулоти тамокуро нисбат ба таъинот ва бехатарӣ ба иштибоҳ мебаранд таҳия шудааст ва ба маҳсулоти тамокие ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот бароварда мешавад татбиқ карда мешавад. дар бисёре аз фурӯшгоҳҳои Тоҷикистон мисли ин сигарҳо дар назди касса ва ё хазина ҷойгир шуданд ва тавре мебинем анвои бисёр зиёди сигарҳо дар инҷо ҷойгиранд, вале дар бархе аз намудҳои сигар агар навиштаҷоте дар мавриди зиёновар будани сигар ҷой дошта бошад, дар бархе аз онҳо вуҷуд надорад, ба мисли сигарҳои нави эсе ва ё пайн. аммо фурӯшгоҳҳои мисли ин дар болои рафи сигарҳо як навиштаҷоте дар мавриди зиёновар будани сигаркашӣ ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам ба забони русӣ ҷойгир кардаанд. ду вакили парлумони Тоҷикистон Абдуалим Ғафоров ва Мирали Достиев пешниҳод карданд, ки қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ сабуктар шавад. аз ҷумла пешниҳод шудааст, ки ҷашнҳои мардумӣ ба рӯзҳои истироҳат маҳдуд нашуда, дар рӯзҳои истироҳат аз соати 8 субҳ то 23 шом ва дар рӯзҳои корӣ аз 18 то 23 шаб иҷозат дода шаванд. ҳамчунин бештар кардани теъдоди ширкаткунандагон дар маросимҳои мисли домодталабон ва арӯсбинон ҳам пешбинӣ шудааст, ки аз 15 нафари ҳозира то ба 20 нафар расонида шавад. вакилон мегӯянд, таъриф пешниҳодии онҳо ба ҳукумат ироа шуда ва қарор аст ба зудӣ пас аз омӯзиши вазорату кумитаҳои давлатӣ дубора барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагон ворид гардад. ва ширкати почтаи тоҷик бунгоҳҳои хаткашонии худро бо таҷҳизоти нав муҷаҳҳаз кардааст, ки ба муштариёнаш имкон медиҳад дар куҷо будани нома ва ё муросилоти худро тариқи онлайн назорат баранд. ин афғонӣ бо як кӯмаки фании иттиҳодии ҷаҳонии почта мақараш дар Швейтсария имконпазир шудааст. иттиҳодияи ҷаҳонӣ ба почтаи тоҷик 24 баста таҷҳизоти шинохти электронии мактубу муросилотро эъто намудааст, ки корро осону замонавитар мекунад.
ва ахбору гузоришҳои аз ин бештарро дар вебсайти cw.azadi.org ва саҳифаҳои вижаи мо дар фейсбуку твиттер ва одноклассник дунбол кунед. наворҳои диданӣ дар озоди видео ютуб гузошта шудааст. то барномаи фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо.